nemá tá hra. A máme tu asi ďalšiu vraždu. Podľa mňa dostane jednotku. Podľa mňa normálne bude vypnutá jak nikto. Pripravte sa na to, hej. Poďte sa. Nie, vlastne on sa prišiel ukludniť, tam si nedostane jednotku. Ale sympatiak je taký, že vie, čo chce. The Golden Butterfly. Tak ona dostane jednotku. Vypolujú. Normálne ju vypol. Galloway. Got it, Skipper. Teď jsem vstal, je fajn, že streamuješ. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where Dáme they ešte found jednu the ľudia. lady. Dáme ešte jeden Overlook prípad. Sunset Boulevard. Let's go. Bude Rocket Liga, nie? Said she never saw it. No poď, Lasken, poď. Trošku musíme pohnúť. Trošku musíme pohnúť s kostrou. Poď. Ty čo tu sedíš, jak pravítko? Jak sa dá ľudia poprosiť, aby šoferoval? Jak mám dať, aby šoferoval? Stopy osoby, počkaj, osoby. Zavraždená obeť. Tá ju vlastne poprosím, že by šoferovala. Počkaj, ja skúsim tu poprosiť. What now? I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Dobrú noc, ty prajem. Jako mám poprosiť, aby šoferoval? Počúvaj, nechceš šoferovať? Nejako... Poď, bratku, poď. Ideme radšej tam, koľko to máme, jak to máme na dlho? Máme to asi na... Počkaj. Centrálni, to je tu hneď místo činu, ale neviem, či sa tam dá dostať, lebo tu vyzerá, že je nejaký most prekopcený. Tak ideme cez to. Možno, že tam preletíme. No poď. You did a decent job on the Henry case, Phelps. Not bad for your first time at bat. Thanks, Rusty. Toto musí byť mega rýchle autíčko. That's one clearance under your belt. Objavil novú památku. Som objavil nejakú pamiatku, lol. No assumptions Aha, until tu we je see most, the evidence. to preto. To je tunel. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. Tak to je hore na moste, lol. No tak teraz, jak sa tam mám zase dostať? Jak sa tam mám zase dostať? Idem tu z hora skúsiť. Tu sú tie billboardy, to už som tam mal jeden prípad. Ale mám tu nejaké billboardy, no ideme tam. Čuste, chlapci, nevšimajte si mňa. Ačko, čau, dobrý večer, Ačko, dobrý večer, prajem, Ačko. A tu bude aj to parkovisko asi, no. Sme sa prišli zahrať ako za mladí. Now, boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy has been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex... Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry? And of Elizabeth Short, for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. We have the greatest police force in all the world, with the greatest scientific investigators at our disposal. How can any killer continue to beat that? Be advised. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life in the City of Angels. Yeah, right.
Any new leads in the Dahlia case? Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't Mega be pekne to delayed. je urobené, čo sa týka hra, čo sa týka... What do we have, Captain? Another woman sacrificed. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. No okej. I thought this was such a nice area. Dobrý deň vám prajem. Dobrý deň všetkým. Dobrý deň. Jak som tu preskočil proste úplne... A kde je ona zabitá, ako mi ešte povedzte? Kde je mŕtvola, hej? Aha. Jaj, ona je tiež takto holá, hej? Wow. Ahoj, loptička. Táto je inak pokrivená, počúvaj. Tak táto je inak ako pokrivená. Džungla. Máme tu zase nejaké dôkazy, čiže máme tu asi nejakú kabelôčku, ktorú keď otvoríme, tak tam nájdeme nejaké love, chceme love, $5, výborné. To sú vtedy v tej dobe možno veľké peniaze. Máme tu nejaký rúž a máme tu nejakú nábojnicu. Dobre, vidím, že to je náboj, alebo čo to je? Rodiču a učiteľu, takže to bola asi učiteľka podľa všetkého. Čenko, čau. Back in a second. Ten čo robí? Ten policajt čo robil? On tam honil, on tam 100% honil. Seviniar jeden, úchylný. Ten náboj by som rád proste pozrel. Vyzerá to totálne ako náboj. Ale je to asi rúž zase nejaký. Dobre, kabelovočku necháme tu. Čo tu máme ďalej? Máme tu ešte nejaký dôkaz a ten dôkaz je neviem čo. Aha, sú to stopy, sú to stopy. The stomping angle in the Henry case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Ok, tam strašne veľa stôb a zase kvôli nim by sme mohli zistiť, že aká bola veľká noha páchateľa. Ideme čeknúť obeť. No serus moja, jakže máš? No daj. Hlavičku ukáž? Hlavičku? Nie, ruku. Hlavu som chcel vidieť. A zase prsten, čiže to boli dobre retardované tieto... Cut on the finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. Som zvedavý, že kto im to robí. Som zvedavý, že kto im to robí. Aj tie nechty presne takisto mala ako tamta. Presne takisto. A opäť bola buchnutá do hlavy. Ukáž, sestra moja, hlavu, nie ruku, hlavu. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist too. I think her watch might have been torn off. Čiže zobral ešte aj hodinky, takže mala podľa všetkoho nejaké drahé hodinky. No, ukáž hlavu. Look at your mark, it's very distinctive. Takže ona dostala pecku a ešte ju niekto zaškrtil, hej? Takže ale je už škrtené, je to vidno na tom krku. No brucho daj. A brucho mi už nechcú ukázať. Pošlapaná. Čiže na ňu dokonca ešte aj niekto šlapol. Takže no dokonca na ňu ešte niekto šlapol. Skoro už aj ja. Jaká džungla, ľudia, prestaňte. Ideme dole. Ideme preč. Ideme ľudia do dôležitá osoba Hugo Moller. Neviem prečo, neviem kto je Hugo Moller. To je jej manžel, takže už viem kto je Hugo Moller. Už vieme kto je Hugo Moller. Poďme sa za ním pozrieť, či bude klamať, alebo bude ten, ktorý ju zabil. Uvidíme. Adresa bydlište zavraždené obeti Daily Morové, no dajme, Morelové teda. No poď bratku, bežkaj. Kde je môj kamarát? Haló? Neviem, či ja mám ísť iným autom, alebo čo? Ja aj tu mám kamuša, no poď. Soši, chuj, čo si tam masturboval zase na tou mŕtvolkou? Poď. No tak. Ako je ďaleko dom Morolovej, či jak sa volala? To kde je ten dom zas? To kde je ten dom? Nie. Jak som otočený?
Kde je ten dom? Nech nie je ďaleko. Fakt nebude nejak ďaleko však. Nie. A nie je až tak ďaleko, no ale dobre. Still might be some playing the boyfriend. I thought we were on our way to lunch. Slow and steady, come on! To čo hraješ za pecku? Tá hra sa volá... Tá hra sa prosím pekne volá... LA Noire. Čiže je to taká vyšetrovateľská hra. Olax, čau, tak teba som... To čo ten cúva? Ten čo mu dvíha? On čo na križovatke cúva? Ja som ešte nenabúral do žiadneho auta. Oni jak jazdia títo vlázni? Olax, čau, jak sa máš, bratku? Teraz som narazil do auta. Hlavne, že nie je mŕtva. Budem potom vyšetrovať sám seba. Nejaký kruhový objazd, výborne, ten kruhový je mega dobré robený. A už ideme skoro tam, už sme skoro tam. Jaký slanter? Dobre, ideme sa pozrieť, guys, do toho domu toho jej manžela. Či nám niečo povie, alebo či nám nič nepovie. Podľa mňa to nebol on, čo ju zabil. Tam to väčšinou není hneď prvý podozrelý, či podozrivý, či jak sa to povie, ja neviem. Ja už po česky rozprávam, po slovensky rozprávam, ja nemôžem byť streamer. Tu by niekde mal byť ten domček, kde sme ďaleko. Jak sme blízko ku domčeku. Výborne, ešte pár ulic. Jedna ulica, druhá, tretia, štvrtá. Nice, 4 ulice a sme tam. Ulice a sme tam. Easy. OK. No poďme sa dnu pozrieť, čo tam je. Niečo tu horí, nejaký grill. Či neviem, či to bol grill alebo čo. Takto jazdí policajt. Louis, chill, to nemôžem. Bum, bum, bum. Jak slušne zaklopal. Phelps and Galloway, LA. Ajajaj, Milenka. Is your father home? He'll be home soon. Tak Not with anything on me. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. Nemáme pre teba dobré správy. Ale pekné má modré oči. Thank you. Čau, už máš nejaký tým? Možno. Jaká zlata. Som myslel, že to bude jeho dáka ona. A to dcera je. No som zvedavý, že či dcera bude klamať. Bude hneď spadky, jenom vydržte. Pozrieme sa, že čo tu varí čajočka. Má tu rozkrájanú, chudák robila taký obed, alebo čo tu robila. Slušné to dievča, slušné to dievča. Čo to tu je? Či toto asi tu robí nejaké... Pohár, tak ten pohár bude veľmi dôležitý, to nám určite pomôže, daj to dole. Pozrieme sa na nákup. A pozrieme sa na ten list, to bude niečo dôležité. To zřejmě nesúvisí. Aha, tak to bude asi len nejaký odkaz na tieto. Chudák, mne je tak ľutuje teraz povedať, že jej zomrela mamka. Som zvedavý, jak zareaguje inak. Ako aj tá najmenej podozrivá niekedy prsteň bude 100% šlohnutý. Toto budú tie hodinky, to bude asi obal na hodinky a keď to otvorí, tak tam teda dá na fink. Elgin wristwatch, probably the same one snatched from her body. Áno. Čiže hodinky sú ukradnuté a taktiež bude ukradnutý aj prsteň ako pri minulej vražde. Toto je príbeh alebo dostávaš random prípady. Teraz to je, dá sa povedať, že príbeh celkom. Teraz hľadáme toho, kto urobil tieto, kto môže za tieto dve vraždy, vieš. Predmet blíže proskomaté, no daj, otvor, tam teda dá. A máme tu nejaký nápis? Nemáme tu nápis. Čiže zase možno, že je na vine, možno, že tentokrát bude možno na vine aj ten manžel. Uvidíme. No ideme za ňou. Hej, motherfucker. Môžeš nám niečo... No poď, povedz mi niečo. Is this about mommy? Daddy is trying to find her.
Please tell me she's Yeah. okay. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Botu mi teraz ešte netreba, Redon. Lebo ešte nevieme veľkosť tej boty. Ale môžem to aj zase pozrieť. When did you last see your mother? Yesterday afternoon, I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Prečo povie, že byla naštvaná a prišiel namiesto nej tatko? Dám pochybujem. Neviem, prečo proste klame. Skúsime, či klame. Pozerá mimo, takže bude smutná. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. Chybějící hodinky z prst. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? A ring, a watch. I never paid much attention to that stuff. You seem reluctant to talk about her jewelry. It's a touchy subject with Daddy. He thought she wasted too much money on her appearance. Stav manželství rodičů, no tak toto je možno aj najdôležitejšia Mom otázka and asi. Dad are happily married? Teraz už hej. What are you saying? Of course they are. Dám, že pochybuje. Nedám, že lže. Dám, že pochybuje. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. Přepínací bros? Čo to je? Golden butterfly. Čo to je Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police Go to your are room, here. please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's Your some wife kind was of... found murdered this morning. Found? What the... But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. 9s, I think. Tak to teda vole mrtko hochu. Ja neviem totiž, že... Počkaj. Otisky malých pánskych bot. Otisky malých pánskych bot vedouci k telu. Neviem presne. Chybieci hodinky a prsten. Dám, že pochybuje, lebo neviem presne, aké má on a aké... Dám, že pochybí. You know anyone who wears a Listen, smallish Bill. men's shoe who had a major grudge against your wife? Is there something you would like to tell us, Hugo? No, I do not. You finished making hints? Ty debil. Nemám ťa rád. Alibi. No poďme So pozrieť, you aké were má here all alibi. night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. You got any way of confirming this story of yours? You son of a bitch. You come here making all these accusations. Opäť som dal zle. Tak to je dobrá pičovina toto. Dobrá sračka je toto.
Ja ho nemám rád. Ja ho nemám rád, tohto človeka, on ju zabil. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Was your wife unreliable? No. Každý furt klame, furt. Násilie minulosti, ty půjdeš, vole, píčo, mrtko, hochu. Ty pôjdeš za mreže. Svinia hnusná. And a history of violence towards your wife. That's not true, god damn it. I think you set this up. Všetko zle som dal, všetko zle. Staying home for an alibi. Then you followed your wife and murdered her. Bari You're auta. out of your mind coming in here making accusations like that. Come out into the yard and I'll make you take that back, mister. Všetko zle som Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Mueller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi, check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective. Máme dôkaz. Poď sem, moja pekná. Poď sem, čo si videla? Niekým, už som tu, videl som ťa prvýkrát. Yes, ma'am. I heard the terrible news over the radio. And you can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Step away from the incinerator. To čo tam fetoval, alebo čo robil? Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. A teraz je tu topánka. Teraz už tu je topánka, ktorú chceli zasi spáliť. A je tam krv na nej. Otáčajte předmět. Počkaj, ako má veľkosť? 8. This doesn't look good, Hugo. A je to 8. I can explain the blood. Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later. And inform the captain. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't want home and You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. We ought to get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. To je tak napínavé, že... Nie, že je to napínavé, ale také to je... Ideme zavolať ľudia na ústredňu toho policajnu. Ideme zavolať na ústredňu. Ako bolo na opekačke, Radko? Šaky dobre bol na opekačke. Dobre som sa mal. Keby si nebol lenivý, tak by si išiel aj ty. I need an address on a Belmont High School. Checking for you, detective. Neviem, kto tam rozpráva za tým. Thanks for the help, bro. OK. Rozumím. Poďme. Ideme do auta, ľudia, a ideme na... Belmontská střední škola. Neviem, čo tam idem zistiť na strednú školu. A přilehlé sportovní hřiště. OK, aktuálny cíl. Poďme tam.
Sme tu už dvaja, nice. Jak si dal pas, chlapec? Jak to je ďaleko? Nebude to podľa mňa ďaleko, lebo ona niekde musela chodiť do nejakej školy. Takže ideme chillovo. Ja by som tiež šiel, jeby nedávam na druhej strane Slovenska. Ja aj keby nebývaš. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. Ja som sa mal dobre na opetačke. Je tu tá stredná škola, mohli by sme ísť tam, no a tu je niekde príchod asi do nej. Hey, come on! OK. Dobre, prišli sme tu asi na pána, si myslím celkom. Beltmodská stredná škola, ale v sobotu je tieto americké stredné školy, to je fakt, že mega. Tajak chodí, pozri na ňu. Oho. Busy where? You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? Ajajaj. So what if I am? Ajajaj. Go, Phelps, I'll take the car and see if I can cut it Skurviak off. jeden, poď sem. Našli sme nejakého úchyla asi podľa všetkého. Poď, mám ťa už. Čo to sa stalo? A nemá šancu utiecť, Mohol by mi pomôcť a mohol by mu ísť niekde naproti s autom. Teraz pred ním príde